may pabango yan sa loob. Ma'am. Pati gift giving dito may rationalization, pare. Ganyan kami. Buksan mo, buksan. Buksan na! Raketa yan for ano, badminton. Bakit yan? Pamportay. Meron galit sa akin to. Para pag bigla ako, pag pinapadas na. Papatay na yan. Yes. Diba tatlo regalo? Bakit isa lang yung kiss, pare? Diba tatlo rin yung kiss? Tatlo yung regalo, tatlo yung kiss.